بسم أبون ودين منفس قدوسن حد أملاخ آمين. كاب إكسابي ربنا كاب قويتنا يسوس كريستوسن تأجن سلامن يبزحلكم أستفل عليه كورنعات علم كوينكم نزم دبنا أتكفتلو زلكم كبرات زبا كريستيان. إزي بحليت مكان هوزف إنه منفسات تلفزيونيو. أمبار نلومون إزي سبتستو حيزنا لكم قريبنا لنا. أبت مجمرة زفل ملنا مدب داويت اتقواسا زبل نهت أنا زخون مدب قريبولو كمون مزامور كسعبلناي أبتنلوم يستدالوا مدب قال إكسابيهر دما بأبونا كأشي إسياس برهانة مجدد أتكي زبلار استزلو تمرت حيزوم لنا تداليو مالو عمود أتا دما كمت كل جزي نمستنتان استعملنا مدب إنجرا هيوت بمجستخا مستمت ذكرني زبل تحستو زلو حسب قريبو لنا لو نزم مدب كتكاتاتلو نايت منفساو برخد دما تخافلتو تكونو كموترو عدمينايو سناي مكتتال مكالب هتسانات هتسانات نيسوس
ሰላም ህፃናት ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መጽኤ ዘለኹ ዛንታ ናይ ዳዊት እቲ መንእሰይ ጓሳ እያ ትብል። እዛ ዛንታ ድማ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 እያ ትርከብ። ሓደ ግዜ ዳዊት ዝበሃል ንእግዚአብሔር ዘፍቅር መንእሰይ ነበረ። ዳዊት ቅኑዕ ልቢ ነበሮ። ንፉዕን እዙዝን መንእሰይ ድማ ነበረ። ስማ አቡኡ እሰይ ይበሃል ነበረ። ብዙሓት ኣሕዋት ድማ ነበርዎ። ዳዊት ጓሳ ኣባጊዕ ስለ ዝነበረ እተን ኣባጊዕ እንድሕር ጠሜን ናብ ልሙዕ ሳዕሪ ማይ እንድሕር ፀሚአን ከዓ ናብ ዛራ ማይ ዘለዎ ቦታ ይወስደን ነበረ። ካብ ኣባጊዑ ክወስዲሎም ንዝመፁ ዓበይቲ ኾነ ንኣሽቱ እንስሳታት ከዓ ዳዊት ተቓሊሱ ይምንጥሎም ነበረ። ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ዝኣምንን እግዚአብሔር ድማ ከም ዘናግፎን ዝፈልጥ ብምንባሩ ኣይፈርሕን ነይሩ። ተኾይኒኡ ዘይፈርሕ ዝነበረ እግዚአብሔር ከም ዘናግፎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እተን ዳዊት ናብ እግዚአብሔር ዝጸለየን መዝሙር ዳዊት ተባሂለን ይጽውዓ። እተን ዳዊት ናብ እግዚአብሔር ዝጸለየን መዝሙር ዳዊት ተባሂለን ይጽውዓ። እግዚአብሔር ከዓ ንጉስ ናይ እስራኤል ክኸውን መረጦ። ስለዚ ካብ ዳዊት እንታይ ንመሃር? ካብ ዳዊት ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምስጋና ከነቅርብ ከም ዝግባአና ንመሃር። እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እዩ ዘፍቅረና፣ ድምፅና ድማ ክሰምዕ ይደሊ። ካብዛ ክንሰምዓ ፀናሕና ዛንታ ክልተ ሕቶታት ክሓተኩም እየ። መልስታት ከዓ ወይ ንወለድኹም ወይ ከዓ ንመማህራንኩም ንገርዎም ኢኹም። እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ኣቡኡ ንዳዊት መን ይበሃል ነይሩ? ኣቡኡ ንዳዊት መን ይበሃል? ተኻልኢት ሕቶ ከዓ እተን ዳዊት ናብ እግዚአብሔር ዝጸለየን መዛሙርቲ እንታይ ተባሂለን ይጽውዓ? ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተን ዳዊት ናብ እግዚአብሔር ዝጸለየን መዛሙርቲ እንታይ ተባሂለን ይጽውዓ? ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። بفغري تحنقغني أبوي مسايك لخا كما يرحي غابخا كما يرحي غابخا تحاقني بفغري تحنقغني أبوي مسايك لخا كما يرحي غابخا كما يرحي غابخا
ترف كبقى سركا دحري ترف تسحبني مملي سملس مسحات يات كساب دم فساس كالس مستخمي تحاقفني بفغري تحنك غني أبوي مسايك لخا كما يرحي غابخا كما يرحي غابخا حجيت برتي علق وخبر بزقدابكو دقي ما حنكو تسفى مغرات نلبيتكمو قالات كاقن مليسو حكمو مستخمي تحاقفني بفغري تحنك غني أبوي مسايك لخا كما يرحي غابخا كما يرحي غابخا أنا المحزان كايدك نسخان محرق أيترب أخلني مفرح كالمدني شكينا خسعبك كالوتني مستخمي تحاقفني بفغري تحنك غني أبوي مسايك لخا كما يرحي غابخا كما يرحي غابخا هيوتي مني نعين باريخا حيلي هونني نعين باريخا
معار زدعم ولا يغلق هيوتي مني نعين باريخا حيلي هونني نعين باريخا سلام نعخاتكم يخون نايجابير بيتسب مجدي صدقي بزبل أرأستي حدا تمرت حيزة قريبا لهم قدميو قن حتر زبالة صلوت نقبرينا بسم عبون ولدن منفش قدسن حدا أملاخ أمين እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክና ነመስግነካ ስለዚህ ሰዓት ስለዚህ ጊዜ በህይወት ክንነብር ናትካ ረድኤት ናትካ ደገፍ ስለዚህ ኾነና ነመስግነካ ኣለና ሕጂ ድማ ብቅዱስ ቃልካ ቢልካ ትዛረበና ንዓይኒ ሰማዕትን ቃልካ ክንሓስብን ክንምርምርን ብኡ ድማ ንህይወት ዝኾነና ክንረክብን ክትረድኣና ንልምነካ ኣለና كبرنا عخا كبرنا ودخا كبرنا منفس قدس يكون كاف حجين زي العالم آمين باركم تقدم زبالكو ما قدي صدق بزبل أرأستي حدا مرتحيزة قريبا لهم صدقي انتاي مالت مخانو صدق أملاخ انتاي مالت مخانو صدق سبك انتاي مالت مخانو هنرينا ترقم صدقي مالتيو بدحريو نايسب صدقي ናይ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቂ ናብ እግዚአብሔር እንበጽሐሉ ወይ ገጽ አምላኽ እንርእየሉ ጽድቂ ከምዚ ጌርና ከፋፊልና ክንርኢና ሰብ ንትእዛዛት አምላኽ ካብ መጀመርያ ፍጥረት ጀሚሩ ንትእዛዛት አምላኽ ብምፍጻም ናብ ጽድቂ ሙሉእ ክበጽሕ ኣይከኣለን አዳም ወዲቁ ብድሕሪኡ ዘሎ ወለዶታቱን ከምኡ ውጽኢት ከሙጽኢት ኃጢአት ውድቀት ናብ ሰባት መጽዩ እግዚአብሔር ዳሕራይ በሙሴ አቢሉ 10 ትእዛዛት እንደቅ እስራኤል ሂብዎም ናብ አምላኽ ዝቀርቡሉ ነቲ ሕጊ ብምፍጻም መገዶም ምስ እግዚአብሔር ዝገብርሉ መገዲ ሰሪዕሎም እንተኾነ ሰባት ነዚ ሕጊ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ብምፍጻም ናብ ጽድቂ ክበጽሑ ኣይከኣሉን ዓለው بزخونة قويتان عمد حنان يسوس كرسوسون نتن 10 تأزازات ناب كلت بمقيار ويدما أكلتها بمتقلال نجابير عملاحكا بملو لبخا مولو نفسها بكلو حيل خاف كرو نبس عيكا خم نفسها غيركا أفكر بزبل كم استوى هذا وي كم زنقرنا نفلتنا مبارد تأزازات زين معكنا نايفتصم صدقين مالتي ግን ሰብ ነዚአን ምሉእ ብምፍጻም ወይ ብምግባር ክገብር ምሉእ ብምሉእ ክፍጽምን ክገብርን ዝኽእል የልቦን በዘይ ኃጢአት ክኸውን ዝኽእል የልቦን ማለት እዩ እግዚአብሔር በባህሪው ጻድቅ እዩ እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስ እዩ ናብ እግዚአብሔር ዝመጽእ ወይ እግዚአብሔር ክርኢ ናብ እግዚአብሔር ክቀርብ ዝኽእል ድማ ፍጹም ጻድቅ ክኸውን ኣለዎ እግዚአብሔር በዘይ ቅድስና ክትሪኦ ከምዘይ ንኽእል ቃል እግዚአብሔር ስለዛረበና አቦና ዳዊት ሆን ኣብ መዝሙሩ ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 15 ኣነ ግና ንገጽካ ብጽድቂ ክሪኦ ምስ ነቃሕኩ ብትርኢትካ ክጸግብ እየ ዳዊት ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ገጽ እግዚአብሔር ክርኢ ሓርታውን ባህጉን ይገብር ነይሩ እግዚአብሔር ግን ብጽድቂ ዝረአ ወይ ብጽድቂ ዝርከብ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ኣይክሪኦን ዝብል ጽሑፍ ንረክብ ኢና እምበኣር ጽድቂ ሰብ ከንታይ እዩ ነቲ ቅዱስ ነቲ ጻድቅ ዝኾነ እግዚአብሔር ብጽድቂ ብቅድስና ክትሪኦ እንተዘይ ኮይኑ ብኻልእ መገዲ ክትሪኦ ከምዘይ ትኽእል እዚ ጽድቂ እዚ ብኸመይ እዩ ዝርከብ ገጽ እግዚአብሔር ዘርኤና ጽድቂ ብኸመይ ኢና ንረክብ ምስ አምላኽ ናብ ህላውነቱ ናብ ዘላለም ህይወት ዘእትወና ጽድቂ ብኸመይ እዩ ዝርከብ ኢልና ኢና ክንሓስብ ጻድቅ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንርኢ ጻድቅ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ጻድቅ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ጻድቅ ማለት በመሰረት መጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ብሕጊ እግዚአብሔር ዝጸንዐ ወይ ድማ
ሕጊ እግዚኣብሔር ብምግባር ዝጸንዐ ከምቲ ሕጊ ዝነብር ሓቀኛ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ሕጊ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞን ዝበሎን ዝነብር ሓቀኛ ማለት እዩ ብዘይ ጎደሎ ማለት እዩ ብዘይ ጎደሎ ክኸውን ዝኽእል ሰብ ኣሎ ድዩ ሐዋርያ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 ኣብ መልእኽቱ እንታይ ኢሉ ንብዘሎ ትሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኩሉ እዩ በደለኛ ዝኸውን በዓር ከቢድ እዩ ንብዘሎ ሕጊ ሓልዩ ብሓንቲ ዝብድል ብኩሉ እዩ በደለኛ ስለዚ ጻድቕ ብገዛእ ርእሱ ጻድቕ ክኸውን ዝኽእል ሰብ ከም ዘየለ የርእየና ማለት እዩ ስለዚ ጻድቃን ከምቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ገይሮም ክነብሩ ከለዉ ኣካይዶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ገበሩ ማለት እዩ ከምቲ ሕጉ ነበሩ ወይ ከምቲ ሕጉ ተመላለሱ ማለት እዩ ባርታ ዓቢ ሕቶ ጽድቂ ሰብ ብገዛእ ርእሱ ድሕነት ነብሱ ዘውህቦ ወይ ዘጥርየሉ ጽድቂ ክገብር ይኽእል ዶ ወይ ድማ ሰብ ብገዛእ ርእሱ ድሕነት ነብሱ ማለት ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘውህቦ ገጽ እግዚኣብሔር ዘርእዮ ጽድቂ ክገብር ይኽእል ዶ ብዘይ ሓጢኣት ክኸውን ይኽእል ዶ ማለት እዩ እዚ ሕቶ ዝምበኣር ነዚ ሕቶ ዘይዝሓፀረ መልሲ ኣይክእልን ሰብ ብገዛእ ርእሱ ድሕነት ነብሱ ዘውህቦ ጽድቂ ክገብር ኣይክእልን እዩ እምበኣር ሰብ ብገዛእ ርእሱ ጻድቕ ክኸውን ይኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ዝርር ኣቢልና ምስን ሓስበሉ ወይ መልሱ ምስን ንደሊ እዚ ሕቶ እዚ መልሲ ናይዚ ሕቶ እዚ ንብዘሎ ናይ መንባር ኣተሓሳስባናን ናይ መንባር ምኽንያትናን ድርኺትናን ወሳኒ እዩ ስለዚ ሐዋርያ እዞም ፈሪሳውያን ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 9 ንሓያሎ ጻድቃን ምዃኖም ብርእሶም ዝእመኑ ንኻልኦት ዝንዕቁ ኢሉ ይዛረቦም እዚኦም ቶም ፈሪሳውያን ማለት እዩ ክዛረብ ከሎ ንሓያሎ ጻድቃን ምዃኖም ብርእሶም ዝእመኑ ንኻልኦት እውን ዝንዕቁ ኢሉ ይዛረብ ንገዛእ ርእሶም ጻድቃን ምዃኖም ክርእዩ ይደልዩ ብዘይ ሓጢኣት ምዃኖም ከፍልጡ ይደልዩ ግን ከምኡ ኣይኮነን እንተኾነ ግን እዚኦም ሰባት እዚኦም እንታይ ተባሂሎም ኣሎ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይበቕዑ ተነጊርዎም ስለዚ ጽድቅን ፈሪሳውነትን ክልተ በበይኑ ዝኾነ ነገር ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስና ይነግረና እዩ ፈሪሳዊ ብግብሩ ወይ ብጽድቁ ምድሓኑ ከጥሪ ዝሓስብ ወይ ዝጽዕር እዩ ብግብሩ ምድሓኑ ከጥሪ ዝሓስብ ወይ ዝጽዕር እዩ ብግብረይ ኢሉ ዝሓስብ እዩ ፈሪሳውያን ወይ ፈሪሳዊ ማለት ኣነ እትን ሕጊ ዝገብር ብግብረይ ጻድቕ እየ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቕ እየ ስለዚ ኣምላኽ ስለ ዝግባኣኒ የድሕነኒ ጽድቂ ስለ ዘለኒስ ኣምላኽ የድሕነኒ ስለ ዝግባኣኒ እዩ ዘድሕነኒ እዚ ብግብረይ እየ ዝጸድቕ ዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ሲ ከም ዘለቅሖ ገይሩ ይሓስብ ጽቡቕ ምግባር ስለ ዘለንስ ከተድሕነኒ ግቡእካ እዩ ዓይነት ይሓስብ ማለት እዩ ፈሪሳዊ ወታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣጠንቂቁና ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተዘይበዝሐ ኣብ መንግስተ ሰማያት ከቶ ኣይተኣትውን ኢኹም ኢለ እነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ክንዮ ጽድቂ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ክንዮ ዝኾነ ጽድቂ ክህሉ ከም ዘድሊ የርኢ ማለት እዩ ናቶም ጽድቂ ግብዝና ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ጽድቂ ሰብ ካብ ገዛእ ርእሱ ድዩ ጽድቂ ሰብ ካብ ገዛእ ርእሱ ድዩ እቲ ገጽ እግዚአብሔር ዘርእዮ ጽድቂ ንገጽ ካብ ብጽድቂ ክርእዮ ኢሉ ዳዊት ክዛረብ ከሎ እዚ ጽድቂ እዚ ሰብ ካብ ገዛእ ርእሱ ድዩ መጽሓፍ ቅዱስና ሰብ ብግብሪ ጽድቂ ገዛእ ርእሱ ንሕጊ ብምፍጻም ማለት እዩ ምድሓኑ ከጥሪ ከምዘይ ክእል ብንጹርን ብዘይማትእን መገዲ ይዛረበና እዩ
ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 21 እንታይ ይብል ጽድቂ ብሕጊ እንተዝኸውን እምበኣር ከክርስቶስ ንኸንቱ እዩ ዝሞተ ኣነ ፀጋ ኣምላኽ ኣይነዕቅን እየ ይብል ገላትያ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 21 ጽድቂ ብሕጊ እንተዝኸውን ሕጊ ብምፍጻም እንተዝኸውን ኣነ እዚኣ ገይረ እየ ከምዚ ገይረ እየ እሞ ካብ ከምዚ ተቆጢበ እየ እሞ እምበኣር ክርስቶስ ንኸንቱ እዩ ዝሞተ ኣነ ፀጋ ኣምላኽ ኣይነዕቅን እየ ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቢሉ ዝተገልጸ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይነዕቅን እየ ጽድቂ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ ከምኡ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ሮሜ ድማ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን ይብል ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ሲኢኖም ይብል እምበኣር እዚ ፍጹም ጽድቂ ኣየና እዩ እዚ ገጽ እግዚአብሔር ዘርኢ ፍጹም ዝኾነ ጽድቂ ኣየና እዩ ፍጹም ጽድቂ ክርስቶስ እዩ ጽድቂ ክርስቶስ እዩ ፍጹም ጽድቂ ገጽ እግዚአብሔር ዘርኢ ጽድቂ እዚ እቲ ጥዑም ዜና እቲ ጥዑም ብስራት እዩ ማለት እዩ ጀካ ክርስቶስ ፍጹም ጻድቕ ኣይርከብን እዩ ብጀካ ክርስቶስ ምክንያቱ ንሱ እዩ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ዝተባሃለሉ ፍጹም ዝኾነ ብዘይ ሓጢኣት ዝኾነ እቲ ብዘይ ሓጢኣት ዝኾነ እዩ ንሓጢኣት ክርሕቕ ዝኽእል ስለዚ ብጀካ ክርስቶስ ፍጹም ጻድቕ የልቦን ካብቲ ኩነኔ ዘለዓለማዊ ሞት ዘድሕነና ጽድቂ ክርስቶስ በይኑ እዩ ክንመጾ ኢና ብኸመይ ከም ዝኾነ ካብቲ ኩነኔ ዘለዓለም ሞት ዘድሕነና ጽድቂ ክርስቶስ በይኑ እዩ ጽድቅና እምበኣር ካብዚ ይጅምር ጽድቂ ክርስቶስ ምስ ረኸብና ኢና እንጸድቕ ብጽድቂ ምንባር ጽድቂ ክርስቶስ ብምቕባል እዩ ጽድቂ እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ጽድቂ ኣምላኽ ይቕበሉ ወይ ጽድቂ ክርስቶስ ይቕበሉ ጽድቂ እቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ብኡ እዮም ምንባር ዝጅምሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕግን ነቢያትን ክፍጽሞም እምበር ክስዕሮም ኣይመጻኹም ክብል ከሎ እምበር ምእንታና እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ሰብ ምግባር ዝተሰኣኖ ምፍጻም ዝተሰኣኖ ሕጊ ምሉእ ብምሉእ ፈጺምዎ እምበኣር ክርስቶስ ነቲ ሕጊ ካብ ፈጸሞ ብጽድቂ ንሕና ብጽድቂ ምንባር ንጅምር ምእንታና ኢሉ ነቲ ሕጊ ካብ ፈጸሞ ንነቢያት ካብ ፈጸሞም ክርስቶስ ሲሉ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 3 ክርስቶስ ነቲ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እዩ ክርስቶስ ነቲ ዝኣምን ዘበለ ብክርስቶስ ዝኣመነ ኩሉ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እዩ ነቲ ሕጊ ብምፍጻም ጽድቂ ሂቡና ምክንያቱ ከምኡ ኢና ልብል ምእንታ ሓጢኣትና ሞተ ንጽድቅና ተንስአ ምእንታ ሓጢኣትና ሞተ ንጽድቅና ተንስአ ስለዚ ክርስቶስ ነቲ ዝኣምን ነቲ ብኡ ዝኣምን ብሞትን ትንሳኤውን ዝኣምን መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ኢሉ ብርግጽ ጽድቅና ምስ ጽድቂ ኣምላኽ ፈጺሙ ኣይወዳደርን እዩ ጽድቅና ኣብ ጽድቁ እዩ ዝኣቱ ነዛ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 3 ኣቀዲመ ክርስቶስ ነቲ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ መደምደምታ ሕጊ ንጽድቂ እዩ ንዝብል ሓሳብ እቲ ናቶም ናይቶም ዝዛረበሎም ዘሎ ሰብ ሮሜ ጽድቂ ናይ ገዛ ርሶም ጽድቂ ምስ ጻዕርን ምስ ሕግን ዝተኣሳሰረ ከም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ግና ካብ ጸጋ ዝመጽእ ከም ዝኾነ ይዛረብ የተኣሳሰሮ ምስቲ ኣብ ቲቶስ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጹ እዩ እሞ ንኩሉ ሰብ ምድሓና ምጽኡ ዝብል ኣተኣሳሲሩ ይዛረብ ኣሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 22 ክሳብ 26 ዘሎ ሓሳብ ከም ብብየ ከምዚ ድማ ይብል
ማለት ጽድቅ አምላኽ ብምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን እሞ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ አምላኽ እውን ሲኢኖም ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን በቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋኡ ይጸድቁ ስለዚ በቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋኡ ይጸድቁ ንዕኡ ኸዓ ነቲ ቀደም ብትዕግስቲ አምላኽ ዝተገብረ ሓጢኣት ይሕለፍ ስለ ዝሓደጎ አምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ብእምነት ብደሙ መተዓረቀ ገይሩ አቆሞ ንሱ ጻድቕ ክኸውን ካብ እምነት ኢየሱስ ንዘበለውን ከጽድቕ ሕጂ ኣብ ዘመን እዚ ጽድቁ ክገልጽ እዩ እምበር ጽድቅ አምላኽ ብምንታይ እዩ ጽድቅ አምላኽ ንኽንቀበል ብምእማን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱን ትንሣኤውን ንዝኣመነ ኩሉ ጽድቅ አምላኽ ተዋሂቡ ተገሊጹ በዚ ኸዓ ሌላን ጉሌላን የልቦ ንኩሉ እዩ ኣብዚ እንታይ የርእየና ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ አምላኽ እውን ሲኢኖም ዘይሓጠ የልቦን ኩሉ ሰብ ዘበለ ሓጢ እዩ ክብሪ አምላኽ እውን ሲኢኑ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን ይብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክቕበሉ ኣለዎም እቲ ብምእማን ዝርከብ ጽድቂ አምላኽ ንቕባል የድሊ ማለት እዩ ንሱ ንጽድቅና ክብል ተንስኡ ስለ ዝኾነ ነዚ ብምእማን ጽድቂ አምላኽ ንቕበል ጽድቂ አምላኽ ምስ ተቐበልና ኢና ሽዑ ናብራና ናብራ ጽድቂ ወይ ግብሪ ጽድቂ ንገብር ስለዚ ካብ ገዛእ ርእስና ከም ዘይኮነ ይነግረና ማለት እዩ በቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋኡ ይጸድቁ ይብል ብጸጋኡ ንጸድቕ አምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ ሲሉ ብእምነት ብደሙ መተዓረቀ ገይሩ አቆሙ ንሱ ጻድቕ ክኸውን ካብ እምነት ኢየሱስ ንዘበለውን ከጽድቕ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ ኣብ ዘመን እዚ ጽድቁ ክገልጽ እግዚአብሔር ይመስገን እምበር ብጽድቂ ዝተገልጸ ጸጋ አምላኽ ክንሓስብ ከነስተንትን የድሊ ኣብ ቲቶስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 11 ከምኡ ኢሉ ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ ንኩሉ ሰብ እውን ምድሓነ ኣምፂኡ ጸጋ አምላኽ ብጽድቂ ዝተገልጸ ጸጋ አምላኽ እግዚአብሔር ንጽድቁ ብጸጋ ብኸምኡ ሂቡና ማለት እዩ እምበር ሐዋርያ ጳውሎስ ሰብሮሜ እውን ከምዚ ኢሉ ጽሒፍሎም ኣሎ ምዕራፍ 5 እምበኣርሲ ብእምነት ካብ ጸደቕና ብእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ አምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ኣብቲ ካልእ ክፍሊ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ኣብቲ ሓድሽ ትርጉም ሰላም አሎና እዩ ዝብል ወይ ድማ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ እውን ከምኡ we have peace እዩ ዝብል ተዋሂቡና ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ አምላኽ ብክርስቶስ ሰላም አለና ምስ አምላኽ ዕርቂ ጌርና ኢና ነቲ ከልካሊ መጋረጃ ኣፍሪስዎ ስለ ዝኾነ ንሱ ሰላምና ኮይኑ ብእምነት ካብ ጸደቕና ኢሉ ማለት ምስ አምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ብኡ ኸዓ ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብና ብተስፋ ክብሪ አምላኽ እውን ንምክሕ ኣለና ገና ድኹማት ከሎና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅ ዝሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስልን እንድዒ ኣብ ክንዲ ትጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርስ ምናልባሽ ኣይምተሰኣነን ይኸውን ግና ኸንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መይቱ እዩ እሞ አምላኽ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጥዓ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ጸላእቱ ከሎና ምስ አምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና ካብ ተዓረቕና ደኣ ክንደይ ብህይወቱ ኣዚና ዘይንድሕን ግናኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ ዕድቂ ዝረኸብና ብአምላኽ እውን ንምክሕ ኣለና እምበር በዚ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ሓሳብ እዩ ዘሎ ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ አምላኽ ሰላም ኣለና ኢሉ ብኡ ኸዓ ናብ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብና ብተስፋ ክብሪ አምላኽ እውን ንምክሕ ኣለና ካብ ገዛእ ርእስና ኣይኮነን ማለት እዩ ትሕት ኢሉ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጥዓ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና
صدقنا سلازي كاب تقطع ندحن بصدقو ندحن بدمو زترنايو بدمو زتوحبنا صدقي كاب تقطع يدحننا سلازي سب بجزاء رأسو كاب زجبرو صدقي مدحن نفسه خطري زي كإلى مخنيات زي مالتي بدمو مصدقه رأيو بموتن بتنسايهم مس آمنه دمو نحدقت حاتيات كم زخونه مس آمنه يوسف كابتز متصقلت عازدحن مالتي لذي نفس وكفسب صدق أملاك كقبل على مالتي أتم أنت صدق ناس تنسى قويتنا المدحنان يسوع كريستوس كأمن على صدق ويلو خمس تنسى نحاتيات ويلو خمس موته كل سبب كأمن يجبئه مالتي سلازي نايسب كم تقدمنا زبلنايو كلهم حاتيهم كبر أملاخ ونسينهم كم زبلنا نايسب سناي كبري ناب صدق أملاخ ويناب أملاخ يبصحوني انتي دا صدق أملاخ مجمريا قبل علو مالتي ناتي بكريستوس زخونه له نجر قبل علو بدحريو بصدق من باري جمر تغباراو نابرا يجمر ابرومي معرف 10 فقر 3 حساب 4 تايل كريستوس نتزعمن زبل كل مدمدم تحق نصدق يمو كساب زيا قدنا بيله انبيبلكم نيره حجي دحري زلو نرعيو كريستوس نتزعمن زبل كل مدمدم تحق نصدق يمو صدق املاخ سان مفلاطومن صدق رأسهم كتخلو بمدلايو منسي نرأسهم اب تحت صدق املاخ يجزؤون بتعم زغرميو مدمدم نسو نتي صدق فصيمو نتي حجي بمفصام مدمدم تحجي بمخان صدقي صدق فصيمو كنسو نزعمن زبل كله مدمدم تحجي نصدقي نخلو اماني نصدقي كنسو صدق املاخ ساعه ازي صدق ازي ساعه مردومن ساعه مفلاطومن صدق رسوم كتخلو بمثلايومن لك خم فريساويان مالتي انا بزي بمتبار كصدق الكا بجبرخا ختمكح بمجمار صدقي رسوم كتخلو بمثلايومن نرسوم اب تحت صدق املاخ يجزؤون لذي دما نتب كريستوس زخون صدقي مقبالو شجيروم مالتي سلازي اتوم بكريستوس امينوم زملالسو بتبجا زموتلهم غويتا صديقوم يوم مالتي اب قدم املاح قبولات زغبروم صدقي كاب كريستوس تقبلهم يوم منياتو ناي كريستوس صدقي وغص اغزابير زري غص اغزابير كري زخل ناي كريستوس صدقي نزي صدقي اب قدم املاح قبولات زغبروم صدقي كاب كريستوس تقبلهم يوم توم بكريستوس امنوا مالتي ስለዚህ ቶም በክርስቶስ አመኑ ክርስቲያናት ሕጂ ዝነብርዎ ናብራ ባር ሕጂ እቲ ጽድቅና እንታይ እዩ እቲ ንነብሮ እቲ ናህና ጽድቂ እንታይ እዩ ዝመስል ኢልና ምስል ንሓስብ ንናይ ክርስቶስ ጽድቂ ምስ ተቀበልና ብጽድቂ ምንባር ንጅምር ማለት እዩ ናይ ጽድቂ ናብራ ንነብር ናይ ጽድቂ ናብራ ንነብር ብጽድቂ ንመላለስ ምክንያቱ بحاتيات حساب صدق كريستوس مستقبلكا مسكونلكا بحاتيات كتملالس هيكونلكان مالتي اونجل لوقاس معراف 17 فقد 10 انتاي لولو بزعبا ግብርና بግብር ጽድቅና بزملكت كمود ما نسخاتكم اتعززكم وكل مسجبركم تغباركم ناي ጽድቅ ስራሕኩም مسجبركم نحنا زي نتقم باروتينا اتخن غبرو زغبانا اينا زغبرنا بلو يلو سلازي اينا يتكان اي مكحكانيو خن غبرو زغبانا اينا حساب ناي كريستوس مسكونكو ناي خون اي كلني اينا نبل مالتي ابزي تقبلكو صدقي حاتيات كنغس هيفقدني امبار نسو كل ነገር ገይሩلي እዚ ሕጂ ዝነብሮ ዝናብራ
በትምእንታይ ዝሞተለይ ምእንታይ ነፍሱ ዝሕለፈለይ ወዲ ኣምላኽ ዝነብር ዘለኹ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እምበኣር እዚ ጽድቅ እዚ ዝገበርና ዝገበርና ግብሪ ጽድቅ እንተገበርና ክንገብሮ ዝግባአና ኢና ንገብር ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሐዋርያ ጳውሎስ ሰብሮሜ ምዕራፍ 1 እንታይ ኢልዎም ኣለዉ? አብርሃም ብዛዕባ ጽድቅ አብርሃም ከመይሉ አብርሃም ጻድቅ ከም ዝኾነ ወይ ተግባሩ ንጽድቅ ከም ተቆጥረሉ ንርኢ። ብእምነት ጽድቅ ከም ተቆጥረሉ ይዛረበና። እምበኣርስ አብርሃም አቦና ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና? አብርሃም ብግብሪ ጸዲቁ እንተዝኸውንሲ ገለ ዝምክሓሉ መረኸበ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኮነን። ትጽሑፍ እንታይ ይብል? አብርሃም በአምላኽ አመነ እሞ እዚ ንጽድቅ ኮይኑ ተቆጽረሉ። ነቲ ዝገብር ግና ኣስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ እዩ እምበር ከም ጸጋ ኣይኮነን ዝቁጸረሉ። ነቲ በቲ ንሓጥእ ዘጽድቕ ዝኣምን እምበር ዘይገብር ግና እታ እምነቱ ንጽድቂ ትቁጸረሉ እያ። ዳዊት ከዓ ነቲ ኣምላኽ ብዘይግብሪ ጽድቂ ዝቆጽረሉ ሰብ ብፅሕ እዩ ከም ዝበሎ እቶም ዓመፃኦም ዝተሓድገሎም ሓጢኣቶም ተኸድነሎም ብፅዋን እዮም። ኣምላኽ ሓጢኣቱ ዘይቆጽረሉ ሰብ ብፅዕ እዩ። ከመይ ግሩም ብፅዕና! አብርሃም ብግብሩ ጸዲቁ እንተዝኸውንሲ ጽድቂ አብርሃምሲ ብግብሩ ከም ዘይኮነ ይዛረበና። እንታይ ደኣ አብርሃም ብግብሩ ጸዲቁ እንተዝኸውንሲ ገለ ዝምክሓሉ መረኸበ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ከምኡ ኣይኮነን ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይዛረበና ኣሎ። እንታይ ይብል ጽሑፍ ኢሉ? አብርሃም በአምላኽ አመነ እሞ እዚ ንጽድቂ ኮይኑ ተቆጽረሉ ይብለና። እግዚአብሔር ንጽድቂ ገይሩ ቆጸረሉ ብምእማኑ ማለት እዩ። ናይ አብርሃም እምነት ንፈልጥ ኢና። ከመይ ኢሉ ይስሐቅ ወዱ ክስዋኣሉ ብዘይ ምድሕር ሓር ብእምነት ክስውኦ ከተንስኦ ይኽእል ኢሉ ኣሚኑ። ስለዚ እምነቱ ንጽድቂ ከም ተቆጽረሉ ይርአይ። እግዚአብሔር እዩ ንጽድቂ ዝቆጸረሉ። እቲ ዝገብር ግና ኢሉ ጽሑፍ ይቕጽል ማለት ብምግባረይ ክጸድቕ እየ ዝብል ግና ዓስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ እዩ እምበር ከም ጸጋ ኣይኮነን ዝቁጸረሉ። ጸጋ ህያብ እዩ። ዓስቡሲ ከም ዕዳ ኮይኑ እዩ። ሕጊ ብምግባር ክጸድቕ ዝደሊ ብሕጊ ድማ ይፍረድ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ በቲ ንሓጥእ ዘጸድቕ ዝኣምን እምበር መን እዩ? ክርስቶስ እዩ ነቲ ንሓጥእ ዘጸድቕ። በቲ ንሓጥእ ዘጸድቕ ዝኣምን እምበር ዘይገብር ግና ማለት ብግብሩ ክጸድቕ ዘይደሊ ማለት እዩ። ብግብሩ ክምካሕ ዘይደሊ እታ እምነቱ ንጽድቂ ትቁጸረሉ እያ። እንታይ ኢሉ ዳዊት ኣቦና? ዳዊት ከዓ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንዳዊት ክጠቅስ እንከሎ ኣብ መዝሙሩ ኣምላኽ ብዘይግብርስ ጽድቂ ዝቆጽረሉ ሰብ ብፅዕ እዩ። እምበኣር ጸጋ እዩ። እግዚአብሔር ጽድቂ ክቆጽረልካ እንከሎ ከጽድቐካ እንከሎ ጸጋ እዩ። ብዘይግብሪ ምእንቲ ከይትምካሕ ሰብ ብዘይግብሪ እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ዓመፃኦም ተሓድገሎም ሓጢኣቶም ተኸድነሎም ብፅዋዓን እዮም ብፅዕና እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ኣምላኽ ሓጢኣቱ ዘይቆጽረሉ ሰብ ብፅዕ እዩ። አትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 64 ፍቅደ 6 ኩላትና ከም ሓደ ርኩስ ኮንና ብዘሎ ጽድቅና ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ። ኩላትና ከም ቆጽሊ ቀምሰልና ኣበሳና ድማ ከም ንፋስ ይብቆጸና ኣሎ ኢሉ ይዛረብ። ናይ ሰብ ጽድቂ ማዕረ ክንደይ ምሉእ ክኸውን ከም ዘይክእል ፍጹም ክኸውን ከም ዘይክእል ኩል ግዜ ከም ጽዩቕ ክዳን ከም ጽዩቕ ጨርቂ ከም ዝኾነ የርእየና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ነቲ ብእምነት ዝፍጸም ግብሪ ጽድቂ ደቁ ግና ኣይንዕቆን። ብእምነት ክርስቶስ ኢየሱስ ዝግበር ግብሪ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይንዕቆን እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ግብርና ጽድቂ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና እንነብሮ ናብራ እግዚአብሔር ኣይንዕቆን። ምክንያቱ ንከምኡ ኢና ካብ መጀመርታ እውን ተፈጢርና ንሰናይ ግብሪ ኢና ተፈጢርና። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንፈሪሳውያን ጸሓፍትን ክዛረብ ሐዋርያ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ? ኣቱም ግቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያን ወጻኢኡ ጽቡቕ ኮይኑ ዝርአ ውሽጡ ግና ኣዕጽምቱ ሙታትን ርክሰትን ዝመልአ ልቕልቕ መቃብር ትመስሉ ኣለኹም እሞ ወይለኹም እዩ።
ስለዚ ብደጊኦም ጻድቃን መሲሎም ዝረአዩ ውሽጦም ግና አጥሙት ሙታትን ርክሰት ዝመልአ ልቕልቕ መቃብር ትመስሉ ጽድቂ ሰብ ከምዚ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ፊልጵን ሰብ ፊልጵን ታይሉ ጽሒፍሎም ኣሎ ሕጂ ግና እንታይሉ ብዛዕባ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 16 አምላኽ ነዚ ከምዚ ዘመሰለ መስዋዕት ይሰምሮ እሞ ሰናይ ምግባርን መምቃልን አይትረስዑ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 16 እምበር ሰናይ ግብርና ጽድቅና ካብዚ ዝጅምር እቲ ብክርስቶስ ዝተገብረሉ ጽድቅ አምላኽ ዝተዋሃቦ ጸጋ ዝተቀበለ ሰብ ብጽድቅ ክመላለስ ይጅምር ካብዚ ህይወቱ ይጅምር ንአምላኽ ነስምረሉ መገዲ እምበኣር እዚ እዩ ዓስቢ ተግባርና ዓስቢ ናይ ጽድቅ ናብራና ብዙሕ እዩ ነቲ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 21 እንታይ ኢሉ እቲ ጎይታኡ ሕራይ ኣጣሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሸመካየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እትዎ በለው ይብለና ስለዚ ተግባሩ እናገበረ እሙን ኮይኑ ብጽድቂ ዝነብር ብጽድቂ ዝመላለስ ብእምነት ዝመላለስ ዝነብር ባርያ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እትዎ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ገጽ እግዚአብሔር ዘርእየና ናይ እምነት ናብራ ናይ ጽድቅ ናብራ ከምዛ ኣመሰለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናህና ናይ ጽድቅ ናብራ እንታይ ይመስል ጽድቅ ክርስቶስ ምስተቀበልና ማለት እዩ ንአምላኽ ከነሐጉሾ ንነብር ንእግዚአብሔር ከነሐጉሾ ኢና ንነብር እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ በቀዳምነት ክንፈልጦን ክንርድኦን ዝግባአና ሰብ ብገዛእ ርእሱ በፍጹም ጻድቅ ክኸውን ከም ዘይኽእል ነቲ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በጃ ሁላትና መስዋዕቲ ኮይኑ ንኃጢአትና ሞይቱ ንጽድቅና ከም ዝተንስአ ይነግረና ስለዚ ነዚ ጽድቂ እዚ ተቀቢልና ብጽድቂ ምንባር ንጅምር ስለዚ ሁላትና ናይ ገዛእ ርእስና ጽድቂ ክንተክል ክንጽዕር ዘይኮነስ ግብዛት ዘብለና ክንገብር ዘይኮነስ መጀመርያ ነቲ ብክርስቶስ ዝተገብረልና ጽድቂ ክንሓስብ ንዑ ክንቅበልን ማለት ብሞትን ትንሳኤን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ክንመላለስ ናብራ ጽድቂ ምንባር ክንጅምር ይግባአና እግዚአብሔር ይደግፈና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ጽድቅኻ ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ ዝኸፈልካዮ ዋጋ ክንሓስብን ምንታና ኢልካ ከም ዝሞትካ ምንቲ ጽድቅና ምንቲ ሓጢአትና ከም ዝሞትካ ምንቲ ጽድቅና ድማ ከም ተንሳእኻ ብምሕሳብ ኩሉ ግዜ ብእምነት ክንነብርን ክንመላለስን ናብራ ጽድቂ ክንነብርን ክትረዳአና ልምነካ ኣለና ብስም አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን ካብ መዓር ዝጥዕም ወለላዩ ቐልካ ካብ መዓር ዝጥዕም ወለላዩ ቐልካ ሕይወት ይበኒ ንዓይኒ ባርያኻ ሓይሊ ኾነኒ ንዓይኒ ባርያኻ ዝለኣኸለክ ዘዝ
زبوي نمسرات ونجل قبر ونجلاوي بيتك هتسعي أحواتي صبحك من بار زي مفتقرنا كأملاك زنبيلو كله مقادنا نعون المرس لا تعدنا بتسفاق نسان نستكى ربنا نعون المرس لا تعدنا بتسفاق نسان نستكى ربنا ويتايا تنسبارتك كعيو زغلو عيوخا كمسوز تفاقعك زعرفون ربقا أملاخيا تنسبارتك كعيو زغلو عيوخا كمسوز تفاقعك زعرفو خاويتا بغبات نسحنا أتنسي أنا خاب كله وتقتنا حين خامل أنا أحواتي نتسفى بحقيق نكون ورثو مخليتنا شريفنا نتصبى نتقاتو نجي حراي نبال نغينا بزبنا بنفسك نملك دنبنا أملخنا حجي حراي نبال نغينا بزبنا بنفسك ملك دنبنا أملخنا برهنا تمرد نلعت ما نجبر مخليتنا نشرف فرينا نحفز مركنا مارقنا سن يسوس ننقصو نتفوز بنا لو أملاك نملسو سلطاننا أغلنا بمنفس الإغاء كتكبر نسخا أحواتي نتسلي نرحل نفسها تزبنا نرحلنا نرئيهم كبره كمانا باسم قويتا يسوس كلنا مارخنا نهزاز أملاك نغنى عن يومنا باسم قويتا يسوس كلنا مارخنا نهزاز أملاك نغنى عن يومنا قويتا هي تنسبارتك كعيو زغل وعيوخا كمنسوز تفاقعك تعرفون لبغا أملاك هي تنسبارتك كعيو زغل وعيوخا كمنسوز تفاقعك تعرفون قويتا سلينا بغا كالي بلا ترد كماغا من أنا فغرغا أحواتي بمنت زي متنع صالو تعكستي رحري سلطة منسوخ يكونوا ورستي
نملسهم لبويتا نمباسيو نحانم كنرئي كنحقوس ونسقوس نملسهم لبويتا نمباسيو نحانم كنرئي كنحقوس ونسقوس برهنا كبري نلعتنا لجربي نخليتنا لشري فرينا كنحفز نكونا وارخنا سليسوس ننقصو نتفو حزبنا نغمنا نملسو بمنقستخ مس اتمص ذكرني نحناس بحقي بقبرنا زقبأنا تفدنا إذا كن حنت كفئت كاي جبرن إلو جنحو نيسوس كأم ويتاي بمنقستخ مس اتمص ذكرني بلو وانجيل لوقاس معرف 23 كاف فقدي 41 كساب 42 أما أكل زخلو سقلو زبل مبر محرو زبل زي بلو حزبي اتهم عبيتي سب سلطان بيلاطوسن هيرودوسن كيترفو أبز سبزي حتى بدلقوا أي رقبنا النابلو صبي نايت حزبي فريحهم تقبالنتهم كيقدل كبرتهم من سلطانهم من كحلو وخبلو بدل كم زي بلونا فلتو نقويتا نمو تحليفهم هابو اتا أبيمان قويتا استسقلقنا نايزون كلهم سبات رئيتون مرجان أو عوتان أيفرهون بعابي دما نسون بعلو نمو تفريدو تسقلو نمو حنت سقمي تريفات تخلا أبرتوع فرحاتن سقاين كانزان كله أبرأسو بلكع فريدو بزعبا قويتا دما بتبعات كونع مسكيرو بزعبا تاشعو تحلف زنبرة تنفاسون شعو زابقع زنبرة مدراوي قعزون كي تجنقن ديحرو موت كالي هيواتن منقستن كمزلو أستوعيلو شو محرت تغيرلو كمسقل وريدو مدراوي قعزو قصل كاي مرص بمنقستخا مس اتمص ذكرني إلو نقويتا تمحصنو كما يزدنق مقلاصيو إذا حساب زقن كبي رخيبو إزي لكع كم تقويتا سبات بزعباي من يبلو إلو نحواريات مسحاتهم حوارا بيتروس دما نسخا كريستوس ودهيا وأملاخيها مسبلو إزي اتعب سماي زلو أبو ينبر سغان دمنا يقلت سألكان مو بسوئيخا زبلو كم إيو وانجيل ماتيوس معرف 16 كاف غدي 13 كسر 17 إذا سبزي بحق بسوئيو اتحقنيا من قدي هوات عبتاني مجارشا دقيقة رخيبوا كمتي عبرأسنا انت نفردسي أي متخوننان زبل صحف زلو عبرأسو بغنعنا فريدو قويتا دما كابكوناني كابزل ألماوي فردن موتن حارة أوتيئو أم مسكال مسؤو تسقيلو زنبرا بتر اللبن عروتن توقعو أسلا زنبرا نسخا كريستوس انت خوينكا نرأسخا أنا ندحن إلو يلا قصرو نبرا نمخانوخا كم مسكال وريدو انت يو خدبر عمز سرقي قتلت قص اسكن حناخا أبوتا ازوم كلتا سبات آتينا نرأسنا نرأيا بقلق مغنيات بناي قويتا فقاد بحمام يخون بخالق نموت سقوم تتات زترفنا خوي نقسم معنا خلو انتا يلناينا نتصلي
كمزي اتي كان ايتي منغستي زنافق دو ويس كم تكال ايو ويون كم نقص هزقياس توسخ عدم ملمنا انت كخن قبرلو عبزي مسكويتا عزينا قناعت كنكون يقبأنا زي ودأكو عيو خلصافف زي عرخو زمدناتات كعري زحلف جيزي بقبو سلازي تتقام كله بزوح ايفرخون مو توسخ عدلك وهابني بزوح أخليل من تقبل بزوح كتصعر وزاتا كنبل نخقلينا قويتا دما حقنا لبنا رئيو خهبنا ويكخلقنا مولو سلطانا اللو لومي نتتواهيونا زلو مخليت مالت جيزي بتكهات كنعايلو نتنا حلاف مناتيو صباح قلنا نايك زيابيريا زصنع تقصي إذا مدراويت نايدون كان بيتنا انت فرستكوا حنت هنصا كاب أملاخ بإيد زي تقبرت نايزل عالم بيت أب سمايات كمزلاتنا نفلتينا كلاي قرنطوس معرف حموشته فقد حدا نتصلي وقويتاي نتا سماويت منغستخا انا نافق نتزهاب كاني نخليت مالت جيزي بقبئن بتنقاقن نخبرها اختقاملو رداني امين مخنيات هلو نانا ززمرلو بزي مسلك سلت أنا حنا جزي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን بحقي بز أنا حمدب تباريخكم تقلقلكم كم دمات هانسكم كتكونوا امنتوناي عبزمت زلوا مدبنا بتمساسلة حستو كساب نرخم بقار እግዚአብሔር مسكولنا يهون سنايكنا